Selamat malam guys, kita akan unboxing rem kampas rem dari PASIFIK. Apakah kompatibel dengan rem Shimano ini atau tidak? Mari kita buka bersama-sama guys. Saya beli 2 set. 1 Dan 2, kebetulan masih ada program ongkos kirim gratis. Lumayan bisa terjangkau. Apakah terjangkau ini bisa kompatibel ya? Kita saksikan. Check it out. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Besarnya serupa juga. I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Ya persis besarnya persis. Ini yang sama, yang ini yang dari PASIFIK. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it that. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and Untuk found a membongkar feeling. kampas rem kita hanya memerlukan 2 kunci, 1 tang untuk menjepit dan kunci multi dan sebagainya. Oke, lancar, mantap. PASIFIK Nayamul. Selamat mencoba, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.